English from Australia, pelajaran nomor 47. Halo saudara pendengar, hari ini kita akan mendengar tentang pesta yang secara diam-diam disiapkan untuk merayakan kembalinya orang tua Chris dan Helen, yaitu Mr. dan Mrs. Scott dari luar kota. Tentunya saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu mereka tinggal di luar kota, dan sekarang mereka sudah kembali. Hari ini Helen turut bersama kami di sini. Hello, listeners. Where's Chris? Chris? Oh, he hasn't arrived yet. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Helen. Chris hasn't arrived yet. Ungkapan hasn't arrived yet artinya belum datang. Coba ucapkan sesudah Helen. Hasn't arrived yet. Ungkapan not yet sering dipakai dalam bentuk kata kerja yang kita pelajari dalam pelajaran nomor 44 dan 45, yaitu the present perfect tense. Coba dengarkan apa yang dikatakan Helen. Chris hasn't arrived yet. Ewan hasn't arrived yet. Here I am. I'm late. Hello, listeners. Where's Ewan? Has he arrived yet? No, he hasn't arrived yet. Perhatikanlah bahwa Chris memakai kata yet dalam pertanyaannya. Dia bertanya, Has Ewan arrived yet? dan Helen memakai ungkapan not yet dalam jawabannya yang menyangkal. He hasn't arrived yet. Kata yet dipakai dalam pertanyaan yang berbentuk the present perfect tense, yaitu seperti pemakaian kata sudah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam jawaban menyangkal, seperti pemakaian kata belum dalam bahasa Indonesia. Coba dengarkan beberapa contoh lagi dari Chris dan Helen. Mereka sedang membuat rencana tentang pesta yang akan disiapkan secara diam-diam untuk menyambut kedatangan orang tuanya kembali. Have you invited Lucia yet? No, I haven't invited her yet. And have you spoken to Jane about the party yet? No, I haven't spoken to her yet. Helen memakai kata yet dalam pertanyaannya, dan Chris juga memakai kata itu dalam jawabannya yang menyangkal. Tadi, Chris memberi jawaban panjang, tetapi biasanya dia menjawab dengan singkat. Dia biasanya mengatakan, No, I haven't. atau, No, not yet. coba ucapkan beberapa pertanyaan sesudah Helen. Have you invited Lucia yet? Have you spoken to Jane yet? Have you phoned Don yet? Have you invited anyone else yet? Perhatikanlah bahwa kata yet selalu diletakkan pada akhir pertanyaan dan juga pada akhir jawaban menyangkal. Sekarang, mari kita berlatih memberi jawaban menyangkal yang panjang. Helen akan bertanya, Have you invited Lucia yet? dan saudara hendaknya memberi jawaban menyangkal yang panjang seperti berikut. No, I haven't invited her yet. Perhatikanlah, saudara harus mengatakan him or her untuk mengganti nama yang disebutkan dalam pertanyaannya. Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Chris. Have you invited Lucia yet? No, I haven't invited her yet. Have you spoken to Jane yet? No, I haven't spoken to her yet. Have you phoned Don yet? No, I haven't phoned him yet.
Dan sekarang jawaban yang singkat. Jawablah dengan No, not yet. dan kali ini saudara tidak perlu mengulangi jawaban yang betul. Siap, saudara-saudara? Have you invited anyone else yet? Have you spoken to Jane yet? Have you invited Lucia yet? Saudara pendengar, dalam pertanyaan-pertanyaan seperti tadi dan dalam jawabannya yang menyangkal, kata yet kadang-kadang dihilangkan karena sudah dimengerti. Coba dengarkan. Have you invited anyone else? Artinya, apakah saudara sudah mengundang orang lain? Dan No, I haven't. artinya belum. Jangan lupa, kata yet hanya dipakai dalam pertanyaan dan jawaban yang menyangkal saja. Dalam kalimat positif, kita pakai kata lain, yaitu Already. Already. artinya dalam bahasa Indonesia, sudah. Coba dengarkan. When are you going to start to work for your father, Chris? Oh, I've already started. Kita dapat memakai kata already di dua tempat dalam kalimat. Kita dapat mengatakan, I've already started. Or, I've started already. sekarang coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban positif dengan memakai kata already. Coba dengarkan dulu contoh ini dari Chris dan Iwan. When are you going to start work, Chris? I've already started. Sekarang, coba saudara berperan sebagai Chris dan jawablah pertanyaan Iwan dengan jawaban positif. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. When are you going to finish, Chris? I've already finished. When is Helen going to phone? She's already phoned. When are you going to read this book, Chris? I've already read it. Baiklah, kata already juga sering kita hilangkan. Jadi, sama halnya seperti kata yet. Dan pemakaian bentuk present perfect tense masih tetap memberi arti yang sama sampai sekarang. Are you going to see that film, Chris? Oh, I've seen it. Dan sekarang, mari kita berlatih memakai yet, dan Chris akan memberikan kata pertama dari jawaban saudara dengan mengatakan, Yes. Or no. saudara harus melengkapkan jawabannya dengan memakai yet dengan kata kerja menyangkal atau already dalam jawaban yang mengiyakan. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. Cobalah yang berikut ini. Has he arrived yet? Yes. Ulangi lagi sesudah Chris. Yes, he's already arrived. Bagus. Lakukanlah lagi seperti tadi. Have you spoken to him yet? No. No, I haven't spoken to him yet. Has he started yet? Yes. Yes, he's already started. Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, kata-kata yang baru saja kita latih tadi sering dipakai dalam the present perfect tense. Ada dua kata lain yang akan kita latih dengan tense tersebut. Yang pertama ialah Recently. Recently. artinya baru-baru ini. Dan Lately. Lately. yang artinya sama, tetapi recently lebih sering dipakai daripada lately. Kata-kata ini biasanya dipakai pada akhir pertanyaan atau kalimat berita. Coba dengarkan. Have you seen any good films recently, Iwan?
Yes, I have. I haven't seen any good films lately. Sekarang, coba saudara ulangi beberapa pertanyaan yang memakai kata recently sesudah Helen. Have you seen any good films recently? Have you talked to her recently? Has she phoned you recently? Berikut ini beberapa pertanyaan dengan kata lately. Ulangilah sesudah Helen. Has he written to you lately? Has he spoken to her lately? Kedua kata tadi juga dipakai dalam kalimat berita. I've seen him recently. I haven't phoned him recently. I haven't seen him lately. I've seen a few good films lately. Sekarang, mari kita berlatih memakai kata recently dalam kalimat berita. Chris dan Helen akan mengucapkan beberapa kalimat tentang diri mereka sendiri. Coba saudara dengarkan, dan kemudian terangkan mengenai Chris dan Helen. Ikutilah dulu contoh berikut ini. I've seen some good films recently. She's seen some good films recently. Siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. I've read some interesting books recently. He's read some interesting books recently. I've seen some good films recently. She's seen some good films recently. I've had a checkup recently. He's had a checkup recently. Apakah saudara perhatikan kata kerja terakhir tadi? Coba dengarkan. I have had. I've had. I've had a checkup recently. Chris memakai kata kerja have dengan the present perfect tense. Dalam hal ini, kedua kata kerja yang digunakan berasal dari have. Seperti biasa, kita pakai Have or has. sebagai kata kerja pertama. Dan sebagai kata kerja kedua, kita gunakan bentuk khusus kata have, yaitu Had. Had. I have had. I've had. mari kita berlatih memakai have dalam tense ini. Coba ucapkan sesudah Chris. I've had a checkup recently. We've had a talk recently. You've had a party recently. Dan sekarang, coba dengarkan sebuah kata kerja lain. She's seen some good films recently. Coba dengarkan lagi contoh terakhir tadi. Saudara tidak perlu mengulanginya. She's seen some good films recently. Kalau kata kerja kedua mulai dengan bunyi s, dan kata kerja pertama adalah has, yang disingkat menjadi s, maka bunyi s yang pertama akan sukar sekali kita dengar. Tetapi kita tidak boleh lupa mengucapkan bunyi s itu, dan kita juga harus mencoba mendengarnya, bukan? Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. She has seen. She's seen. He has stopped. He's stopped. She has studied. She's studied. Sekarang, coba ulangi beberapa dari contoh tadi sesudah Chris. She's seen some good films recently. He's stopped working recently. She's studied hard recently. Sekarang, mari kita dengarkan percakapan antara Chris dan Iwan. Iwan bertanya kepada Chris tentang pesta yang akan diadakan
untuk menyambut orang tua Chris. Dengarkan khususnya beberapa kata baru yang kita pelajari hari ini. Saat ini, dari radio terdengar musik. Have you invited Mr. and Mrs. Smart to the party yet, Chris? No, not yet. And are you going to invite anyone else from the uni? Well, I've already invited a couple of my friends. I've invited Bill and Tom. I haven't seen Bill recently. How is he? He's fine. Where's Iwan? He's just arrived. Hi, Helen. Hi, Chris. Hi, Iwan. Hello, Iwan. Have you been here long? No, I've just arrived. Dapatkah saudara menangkap apa yang dikatakan Chris tadi? Dia mengatakan, He's just arrived. baru saja. Dalam bahasa Inggris ialah, Just. kata ini sering dipakai dengan the present perfect tense. Tetapi, kalau kita ingin menyebutkan suatu saat tertentu ketika suatu hal terjadi di masa lampau, maka kita harus memakai bentuk lampau. Coba dengarkan lagi. Hello, Iwan. Have you just arrived? Yes, I have. I arrived a few seconds ago. Ketika Iwan memberitahu Helen saat dia datang, dia mengatakan, A few seconds ago. I arrived a few seconds ago. tetapi kalau dia tidak menyebutkan saatnya yang pasti, dia akan mengatakan, I've just arrived. mari kita berlatih memakai kata just dengan the present perfect tense untuk menunjukkan sesuatu yang baru saja terjadi. Coba dengarkan dulu apa yang dikatakan Chris dan Iwan. Has Helen arrived yet? Yes, she's just arrived. Nah, sekarang coba saudara ambil peranan Iwan dan jawablah pertanyaan Chris. Dalam jawaban saudara, pakailah kata ganti untuk nama yang disebutkan dalam pertanyaan. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Iwan. Siap, saudara-saudara? Has Jane arrived yet? Yes, she's just arrived. Has Don finished yet? Yes, he's just finished. Has Helen met her yet? Yes, she's just met her. Saudara pendengar, kata just biasanya tidak dipakai dalam kalimat menyangkal, tetapi kadang-kadang dapat kita pakai dalam pertanyaan. Coba dengarkan. Has he just arrived? Have you just met her? Has the party just begun? Saudara pendengar, masih ingatkah saudara pada kalimat She's been in Sydney for 6 years. artinya dia sudah 6 tahun tinggal di Sydney dan sekarang masih di kota itu? Sekarang coba dengarkan ungkapan yang sejenis dari Chris. Ewan has been to Melbourne. Contoh tadi berarti Iwan suatu ketika pernah pergi ke Melbourne, tetapi sekarang dia tidak di kota itu. Sekarang coba dengarkan sebuah ungkapan lain seperti itu yang agak berbeda. Mr. Adams has gone to Melbourne. Artinya, Mr. Adams sudah berangkat ke Melbourne. Jadi sekarang dia dalam perjalanan menuju ke atau sudah ada di Melbourne. Dia tidak lagi di sini. Perhatikan bahwa di belakang kedua ungkapan itu, He's been to Melbourne. He's gone to Melbourne. kita pakai kata to yang diikuti oleh nama tempat. Dalam bahasa Inggris, kita pakai ungkapan I've been to. He's been to. diikuti oleh nama suatu tempat untuk menyatakan bahwa kita sudah pernah mengunjungi tempat itu. Ungkapan ini tidak berarti kita masih ada di tempat itu. I've been to Melbourne, and I've been to Brisbane, but I haven't been to Perth.
Dan kita pakai ungkapan he's gone to, they've gone to. diikuti oleh nama suatu tempat untuk menunjukkan bahwa seseorang ada di tempat itu atau dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut. He isn't here. He's gone to Darwin. She isn't here. She's gone to America. Sekarang, mari kita latih perbedaan antara He's been to Japan. dan. He's gone to Japan. Kalau Chris mengatakan, He went to Bali last year. He isn't there now. saudara hendaknya mengatakan, He's been to Bali. tetapi kalau Chris mengatakan, He went to Bali last week. He isn't here now. saudara hendaknya mengatakan, He's gone to Bali. jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Iwan. He went to town 2 hours ago. He isn't here now. He's gone to town. He went to Japan 2 weeks ago. He isn't here now. He's gone to Japan. He went to Brisbane last year. He isn't there now. He's been to Brisbane. She went to Melbourne last week. She isn't here now. She's gone to Melbourne. Dan sekarang, mari kita berlatih memakai the past tense I saw him yesterday. dan the present perfect tense. I've already seen him. Mari kita bandingkan kedua tense tersebut. Coba dengarkan. Have you been to Melbourne, Iwan? Yes, I have. When did you go there? I went there last year. Tadi Chris mengatakan, Have you been? dan kemudian Iwan menjawab dengan memakai tense yang sama. Yes, I have. Kemudian Chris bertanya, When did you go there? dan dalam jawabannya, Iwan mengatakan, I went there last year. nah, sekarang mari kita berlatih menggunakan kedua tense itu. Chris akan mengucapkan kalimat dengan kata just, dan saudara hendaknya mengajukan pertanyaan yang mulai dengan kata when. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah Iwan. Dan dengarkan saja dulu jawaban atas pertanyaan itu. Siap, saudara-saudara? Helen has just come in. When did she come in? She came in 10 minutes ago. Jane has just gone out. When did she go out? She went out a short time ago. Dan sekarang, mari kita berlatih dengan question tags. Dengarkan baik-baik kalimat berikut, kemudian tambahkanlah question tags yang sesuai. Coba ikuti dulu contoh berikut. Iwan's arrived. Hasn't he? Atau, kalau kalimatnya memakai the past tense, Ewan arrived. Didn't he? jadi, dengarkan kalimat yang diucapkan Chris, lalu ucapkan question tag-nya yang sesuai. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Helen. Siap, saudara-saudara? You've spoken to Jane. Haven't you? Jane knew about the party. Didn't she? She's asked Anne Smart to come. Hasn't she? Anne accepted the invitation. Didn't she? Baiklah, saudara-saudara.
Saudara pendengar, malam pesta yang disiapkan secara diam-diam seperti yang kami sebutkan pada permulaan pelajaran ini sudah tiba. Dan seperti kami katakan tadi, pesta ini diadakan untuk menyambut kembalinya Mr. dan Mrs. Scott. Chris dan Helen ada di dapur menyiapkan makanan ketika Iwan tiba. Hi, Iwan. Have Don and Jane arrived yet? Yes, they have. They're here. They've just arrived. I've seen them, but I haven't spoken to them yet. Have they brought the sandwiches? I think so. When I saw Jane, she was carrying a big box. Here you are, Chris. Here are the chicken sandwiches. Great, Jane. Helen, can you put the sandwiches out, please? Okay. Do you think Mum and Dad know we're having a party for them tonight? Well, I haven't told them. And I haven't. I haven't seen them since last week. Chris, have you opened the lemonade yet? No, not yet. We must hurry now. They'll be here soon. Where have they gone, Chris? Well, they've gone to the cinema. I told them some of my friends were coming here, so they went out. But they'll be here soon. Is everyone here, Iwan? Can you have a look? Hang on, just a minute. The Smarts have arrived, I know that. And there were a lot of people in the lounge room when we came in. Ah, here's Iwan. Yes, I think everyone's arrived. They're all waiting in the lounge room for your parents, Chris. Thanks, Iwan. Chris, the glasses. Oh, I've already put them out. I think we're ready now. Ah, they've arrived. Let's go and welcome them. Oh, surprise, surprise. Ah, you're too welcome. Nah, saudara pendengar, kedengarannya pesta tadi cukup ramai, bukan? Saya yakin mereka semuanya bersenang-senang dalam pesta itu. Tetapi hendaknya saudara-saudara jangan lupa membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi dalam buku, dan pelajarilah bagian yang berjudul Before the Broadcast dari pelajaran berikutnya, yaitu nomor 48. Goodbye, listeners.